And we are clear. Perfect. Thank you. Hello viewers, apnian sobke warm welcome Nltv Roundup news te. Amim listen limchen, itia headlines. March against AFSPA Nagaland Governor Professor Jagdish Mukhi ke memorandum dishe aro mangishe mot aro jokom hua khan ke insaf dibole aro AFSPA 1958 to Nagaland aro pura Northeast pra hata bole. Dr. Rosemary Tsuvichu koishe March against AFSPA to Naga bai khan ke murai dia opor andolan kuribole aro awas uthabole nimite ase. India aro Nagaland sarkar to Naga manu laga awas huni ase na nai koikna sawal udaishe. COVID bimar bishi test pra phelai kena ja homaite Dimapur Lions Club khan pra bacha sal 15 to 18 khan nimite vaccination drive ayojan kurishe. Guwahati High Court pra Assam Nagaland Governor Professor Jagdish Mukhi ke 3ta state universities aro ekta central varsity laga poisa ulta chulai dia nimite ilzam de notice dishe. PIL to NGO Amguri Napa Nirman Samiti pra file kurishe. Ita details janai dibo. March against AFSPA Tuesday 10 Nagaland Governor Professor Jagdish Mukhi ke memorandum dishe. Nagaland te Indian Sipai pra 63 years pra bi biya kam kuri kena ahato governor ke janai dishe. Memorandum te mangishe Indian Sipai pra oting mon hatsate hatia kura aro jokom ponchai dia khan laga parivar ke insaf dibole. Mot hua khan laga parivar aro jokom hua khan ke poisa joldi compensate kuribole mangishe. AFSPA to Nagaland aro Northeast jaka pra hatai dibole mangishe. Indian Sipai khan laga biya kam khan opor sai kena galti Kura Sipai Khan ke civil court te ani kena criminal procedures opor judge kuribole. Governor ke bi state te law and order sabole Nagaland sarkar ke zimidari dibole aro AFSPA 1958 to joldi Nagaland pra hatabole nimite kam shuru kuribole mangishe. Deprive innocent civilians of their right to live, which contradicts the very concept of human rights and the reason for governments to exist in the first place. We therefore earnestly request you to take cognizance of the serious human rights crime committed by the Indian Armed Forces in the Uting massacre by bringing justice to the victims, to the families and injured, that the perpetrators be brought under civil court for criminal prosecution, and immediate and adequate compensation be given to the families of the victims and to the injured. To repeal AFSPA 1958 in total from the Naga homeland and the Northeast, to take cognizance of past atrocities and excesses committed by the Indian military, and adequate compensation be given to the victims or to the nearest kin. Help initiate the process of justice and of righting past wrongs by bringing the perpetrators on the civil court for criminal procedures. To recognize the state government's role of handling law and order of the state, and make provisions that henceforth AFSPA 1958 will not be enforced in Nagaland. Yours sincerely, Global Naga Forum, Naga Students Federation, Naga Madras Association, Eastern Naga Public Union Dimapur, Konyak Union Dimapur. Among other abominable things, AFSPA has repeatedly deprived. March against Armed Forces Special Powers Act 10th January pra shuru kuri kena pedal bera Tuesday 11th January Koimate samat kurishe. So opor alak manu jama hui kena 70 kilometers opor battle berai kena Nagaland pra AFSPA hadai dibole mang kurishe. March ke samat kuri kena ekta culminating program loishe Raj Bhavan Pahar Koimate. Program te kishim organizations laga dosta member representatives pra ekta 4-point chartered demands Governor of Nagaland Professor Jagdish Mukhi ke submit kurishe. Prime Minister of India ke
এড্ৰেছ কৰিবলে মেমোৰেণ্ডাম কে কমিশনাৰ সেক্ৰেটাৰী পৰা উঠাইছে গভৰ্ণৰ লগা এবসেন্স তে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শাহ মিনিষ্টাৰ অফ ডিফেন্স ৰাজনাথ সিং আৰু বিজেপি প্ৰেসিডেন্ট জেপি নাডা খান কে বি মেমো লগা কপি পাঠাইছে forward now. I guess you started the march, fighting again. In the coming days too, like if we have to stand together and fight together, from my side, from my end, I'll be there. I'll be there to stand against it till the end. Idu ita mohan suru kura nishna khatam hua tak sob ekilode thaibo alag alag kurne na jabo. Any message for our Naga people, who are sitting at home and watching us also? Nltv kuma ahibo na paria khan. Apne hami eku message dibole mone se. Nijur la kam thaki jai kunba do ahibo paria khan do ai jese ahibo na paria khan dubi ta khan kam nijur la kam na para karna ahala se holibi kun hoy holibi प्रार्थना kura de ekilode sob manu karne प्रार्थना kuri dibi प्रार्थना kura de na chari dibi to ko mone se. Magani bi to the same tan bi pishe manu bi ahule mun jai thaki na bi problem Public distribution nakuri kina ulta private godown ekta de dura laga opor Tuesday te arobi itu khobor lobole Lake View Colony Central Warehouse Corporation te jaise itu same Golakat Road osorte thaka private godown aro rice mill malik Sanjay Jain logot khota phatise itu laga opor khobor laga detail report itia sabo না ইয়াতে একো কিবা নাই ফুড এণ্ড চিভিল সাপ্লাই লগা মই তো এইটো কিবা তো চাউল তো মই এইটো চাবলৈ মন নাই এইটো পুৰা আমি খানকে পুৰা বৰবাদ কৰি দিছে কেলেকি মই এইটো আমি খান বিক্ৰী কৰিবলৈ নাপাৰে নহলে মিল লগা চাউল তো ধমাধম বিক্ৰী হৈ থাকিছে এতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ নাপাৰে মই লোকেলি বি পাৰচেজ কৰি থাকে যোৰহাট পৰা বি আনি থাকে শিলিগুড়িৰ পৰা বি আনি থাকে টাইম তে আছে যোন জায়গা পৰা সস্তা পায় এইটো জায়গা পৰা প্লাষ্টিক পেকেট আনি লয় এইটো স্পেসিফিক ব্ৰাণ্ড লগা এইটো আছে এইটো নাই না যোন জায়গাতে সস্তা পায় এইটো মই কেতিয়াবা প্লেন পেকেট বি আনে কোনবা ক'ব মই কি নৰ্থ ইষ্ট গোল্ড পেকেটতে লাগে নৰ্থ ইষ্ট গোল্ড পেকেট আনি লৈ কেতিয়াবা স্বাস্থিক পেকেট আনি লৈ এইটো যোন পেকেটতে মাগিব কাষ্টমাৰ এইটো হিচাপতে আমি কানটো দি তো আপুনি তো প্ৰিণ্টিং লগা নাম একটা থাকি না পেকেটিং আনা দো আপুনি তো আনি লৈ আছে হলিবি এইটো কেয়াৰ কানুনি একটা নহয় কি এইটো প্ৰিণ্টিং লগা নামটো কথা নৰ্থ ইষ্ট কল আছে ৱেৰাছ আপুনি লা ৰাইট টু নৰ্থ ইষ্ট কল নহয় এইটো কিবা বি পেটেন্ট কৰি কিনে ৰাখা নাই কোন বি মানুহ না আমি খাল লগা ব্ৰাণ্ড বি কোন বি পেটেন্ট কৰি কিনে ৰাখা নাই এইটো নিমিত্তে আমাক যি পেকেট পায় যোন পেকেট ভাল পেকেট আছে এইটোতে কাষ্টমাৰ ছেটিছফাই কৰা হিচাপতে আমি কান লৈ কিনে তো আপুনি এতিয়া কৈ আছে সস্তি লগা পেকেট বি পায় তাতে হালি তো সস্তি লগা চাউল নহয় আপুনি লগা পেকেটিং দিতো নহয় স্বাস্থিক নহয় মই এইটো কোৱা নাই তো আপুনি যি পেকেট পায় না আমি খান সস্তা এইটো পেকেটতে ভৰ্তি কৰি কিনে পেকেট ভাল আছে চাউল নাগিৰিব এইটো নিচিনা কিনি কিনে আমি খান আৰু তুই কৈছে এতিয়া লোকেল মাৰ্কেট পৰা লৈ পাইলে লোকেল মাৰ্কেট পৰা এইটো কি প্লেন ব্ৰেণ্ড নাথাকা লগা নাম লৈ না ব্ৰেণ্ড থাকা লগা ব্ৰেণ্ড থাকা নাম বি পাই থাকে কেতিয়াবা লোকেলি প্লেন পেকেট বি পায় কি পেকেট লগা পাইলে বি লৈ যোন জেগা তো আপুনি কৈছে এতিয়া ব্ৰেণ্ড থাকা লগা বি লয় তো ব্ৰেণ্ড থাকা লগা লৈ কিনা চাউল হালি কিনা আপুনি মাৰ্কেটতে যাদু এইটো গেৰ কানুনি নহয় এইটো ব্ৰাণ্ড লগা মিন্স কি কিবা স্পেচিফাইড ব্ৰাণ্ড নলয় জেনেৰেল ব্ৰাণ্ড এনেকা কিবা না মিল লগা এনেকাই লৈ কিনে চলি থাকে তাতে কিবা এনেকা তো আপুনি যোৰহাট পৰা লোৱা লগা তো আপুনি মোহান কি বিল দেখাব পাৰিব এতিয়া মিন্স কি মই লাষ্ট 4-5 মান্থছ পৰা বস্তা কিনা নাই না পইলা লগা কি আছে এইটো আমি লগতে মই বিচাৰি কেনে ক'ব পাৰিব আপোনাকে তো আপুনি লগত 4-5 মান্থছ পৰা বস্তা কিনা নাই তো এইটো চাইনা দিব গৈ আছে হলিবি আৰু বি আপুনি লা প্ৰডাকশ্যন মিল দৈনি চুলিয়াই থাকি আছে তো আপুনি চাউল হালিব কাৰণে বস্তা অলপ তো ৰাখিনা থাকিব তো এইটো দেখাই দিব পাৰিব আমি গানকে না এতিয়া বস্তা লেকে আও पैकेट वाला बस्ता लेके आओ ये वाला नहीं हाँ कोई भी बस्ता लेके आओ ना अपना ब्रांडेड वाला एक बस्ता नहीं खाली ले आओ ना खाली बस्ता लेके आओ खाली बस्ता अपनी लगाना वर्कर्स कान को ऐसे खाली बस्ता नहीं
খালি বস্তা এইটো বিচাৰিব লাগিব কেলে কৈছো আমি বি ডিমান্ড নাই বিক্ৰী নাই এইটো নিমিত্তে আমি খান বি সিৰিয়াছ নলয় সি স্যার সঞ্জয় জৈন আপনি কি কোশ্চেন হুদা তো আপনি আনসার করে আছে আনসার কৰিলে বি পাব্লিক হবি আমি খান NLTV টিম তো আপনি পুরা আজি তাক কোশ্চেন একটা দিবি স্যাটিসফাই নকৰি দে আপনি এতিয়া কৈ আছে পোস্টাৰ লৈ আহিবি এতিয়াতো কৈছে ওয়ার্কার্স খান পোস্টাৰ নাই তো আপনি কৈছে এতিয়া ডিমান্ড নাই মই পোস্টাৰ নাই তো আপনি কথাটো চেঞ্জ কৰি আছে তো আপনি অলপ কনফিডেন্টলি কথা মোহানকে কৈ দিবি না মই এইটো কিবা প্লান কৰি কিনে আপুনি কি কথা নকয় না হা মই আপুনি কি প্লান কৰি কিনে মিছা কথা ক'ব এইটো নাই না এইটো যি মই মিন্স কি মই তাখান কি হুদি আছে বস্তা কেলে কি আপুনি কি মই কালি বি কৈছে আজিকালি মই মেন বিজনেছ ইণ্টাৰেষ্ট নলয় ছোকৰা পৰাই চাই থাকি আছে না তো কি আছে বস্তা ৰেডি ষ্টকতে আছে না নাই কেলে কি ডিমান্ড বি নাই এইটো নিমিত্তে কি জানে কাই ছোকরা আনি কিনে আপনি বি দেখি আছে ইমান স্টকতে আছে না ইমান স্টকতে আছে তো বস্তা আনি কিনে বি কি করব স্টক লাগা পলাই বিক্রি কৰি কিনে জেনারেল পইচাটো উঠাই ল'ব না তো আপনি এতিয়া কোৱা নিচিনা পোস্টাৰ কিনা জোহাট পৰা কিনা লগাটো বিলটো কেতিয়া দেখাব পাৰিব কোৱা যেতিয়া আপুনি তাইখান লগতে মই কেলে কি তাইখান বি মই লগতে ডিলিং নকৰা তো মোর দেন 5-6 মান্থ হৈ যাইছে তো মই এতিয়া আনিলে আপনি পুরানা বিল দেখাব পাৰিব তো পুরানা বিল মই লগতে ছোকরা লগতে হুদিব লাগিব তাই ক'ত ৰাখি দিছে Seminyo district laga सबसे पहला डिप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर सासेकोले चुसे IAS karone civic reception aro superintendent of police Kanchan Kanpal Kumar IPS karone commemoration program manishe Rengma Sports Association ground Seminyote Monday din reception to Rengma Sports Association laga 75 sal anniversary logot milikena ayojan kurise itu event Rengma hoho aro RSA pra ayojan kurise Advisor Youth Resource and Sports Engineer Zalene Kapra Rengma Jatikhan Notun District Vikas Anibole Nimite Sorkar Logot Milikena Kam Kuribole Anurat Kurise Nekapra bi Sandesh te janaise tai portfolio Duratak Khilari Khan Nimite Kam Kuri Thakibo DC Sasekole Chushe Prabi Rengma Jatikhan ke isor pra moka dia nimite khushi pabole janaise aro jati manu khan ke tai aro SP ke shandar reception dia nimite dhanyawad janaise I must say that under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Sri Nipirio and my senior colleagues, Honorable Advisor Sri R. King and all other pioneers of Seminyo District Mission, we have attained the long-awaited dreams of our Rengma people. Let this blessing unite us further, encourage us to be a set for the Nagas, and together let us be torchbearers for peace and development. 75 years journey of Rengma Sports Association must have been challenging and overwhelming. Nevertheless, the way in which this anniversary has been organized, it indicates that Rengma Sports Association is not only a major sports association, but also a responsible and influential sports organization. Games and sports is no longer a hobby today, but a professional occupation. We have seen athletes, sportsmen and women whose life had transformed from the worst to best and from the best to better. We must rearrange and restructure our narratives of molding talented athletes and players. Towards this endeavor, I assure my all possible assistance for upliftment of our youth in the field of games and sports. So long I am given the in charge of the concerned department. For God has given us the equal opportunity even to the Rengma people. And I also would like to thank the Rengma people for having this civic reception to me and to my SP. We are unworthy of it, but we accept with humble to your
Vaccination drive Dimapurte ja homoite 390 bacha nishna pra juatin vaccine loise aro Tuesday te 200 bacha khan loise koikena jani paise. Vaccination drive to bacha khan sal 15 pra loikena 18 sal tak loise. 2003 aro 2004 laga bacha khan karone to Covishield dishe aro 2005 2006 aro 2007 te janam hua bacha khan ke Covaxin dishe. Bacha khan pra duita vaccine lua pichete booster dose lobole paribo holibi 90 days pichete hi. Itu vaccination drive to Lions Club Dimapurte loise. तो इतना भी स्टार्ट होइसे आमी खान एंडिंग ते इवनिंग तो कह पारिबो जाकले तो आमी खान टोटल वैक्सीनेशन मारिशन 398 आज लगा भी एक्सपेक्ट करिसे आमी खान मोर देन दैट आमी खान ट्राई करिसे तो the vaccination drive to kiman days lawless na इतो किमान तक मानु खान आई थाइबो आमी खान मारि थाइबो तो the like deadline na इतिया तो इतिया फर्स्ट डोज मारा खान सेकंड डोज मारा खान इतिया बूस्टर डोज भी आइना আছে तो ताइखान भी মই मानु खान इति भी কই দিব আপনি सेकंड डोज कितिया लइसे उतो डेट पूरा 9 मंथ्स कंप्लीट हुआ पिछते अपनी कन बूस्टर डोज भी एक ना मारिबो इतो पारे बूस्टर डोज भी स्टार्ट होइছে ऑलरेडी तो मैं तो खाली इतो माने माने जनाई दिया से कि 2005 6 7 बोर्न खान तो कोवैक्सिन दिया से और 2003 2004 इतला आगे लगा जन्म खान तो सब कोविशील्ड दवाई पाओ इतो ऐसे Hello everyone, welcome to Nagaland TV सब मनलाओ का आवाज आज हम खान यदि लायंस क्लब दिमापुर दे ऐसे तो आज हम खान यदि आते अपने खान दिखा नेशनल तक कोविड वैक्सीन ला ड्राइव चाहिए तो आज ला द वैक्सीनेशन ड्राइव तो 2005 6 7 खान बोर्न खान ला पड़े तो जो तहन 2005 6 7 दो जन्म हुआ गंदो तहन तो Guwahati High Court pra mandate Assam aro Nagaland Governor Professor Jagdish Mukhi ke 3ta state universities aro ekta central varsity laga poisa ulta jolaita ilzam te notice dishe. Mukhi to 4ta universities Tezpur University, Assam Agricultural University, Guwahati University aro Dibrugarh University laga chancellor ase. NGO Amguri Naba Nirman Samiti pra PIL to file kurikena Chief Justice Sudanshu Dulia aro Justice Somitra Saikia pra notice so issue kurise. High Court pra aro UGC State Education Department Chief Secretary Higher Education Director Controller of Assam Agriculture University Registrars of Guwahati Dibrugarh aro Tezpur Universities DGP aro Chief Minister's Vigilance Cell SPK 3 hafta majote jawab dibole janaise. Advisor IT, Science and Technology, NRE, Government of Nagaland, Mohon Lumokikon, COVID-19 positive test kurise koikena, taipra Twitter te Tuesday tin janaise. Kikon RT-PCR test kura pichete positive durise, aro mild symptoms ase koise. Tai itia same isolate kurikena home quarantine te ase. Kikon pra tai logot kun khan 2 din pra contact kurikena ahishe, tai khan ke test kurikena nijor pra isolate kuribi koikena anurad kurise. Advisor, Naga Mothers Association aro co-convener Global Naga Forum, Dr. Rosemary Tsuvichupra, Rajbhavan Koimate Kota Kwa Same Janaise, Naga Kanto, Nijor Bai Kanke, Murai Dia Opor, Andolan Kuribole, aro Awas Utabole Ahishe. Youth Kanpra, Naga Society de Bal Botli Anibo. Dr. Tsuvichupra, Rajbhavan, Indian Sarkar, Nagaland Sarkar, Bureaucrats aro Police Kanke, Naga Manulaga Awas Huniasena Naikoikna Sawal Hudishe. Tai aro janaise judi tai khan naga manu ase koile naga manu laga laraite ek sath khara kuribo. Dr. Tsuvichu koise idu march against afspato shuruat ase aro naga manu khan awas uthai kena sawal kuribo khara kuribo aro mang kuribo nichor laga hak karone. Indian sarkar to itia takpi naga khan ke hisab na kuri kena sai ase aro naga jati aji jama kurato sob parivar organizations aro Indian sipai pra nijor matite murai dia manu khan karone ase.
to protest and to raise our voice against the killing of our sons at Oting, for the death of so many over the decades, countless. And we as mothers, we grieve, we share your sorrow. I particularly want to thank our Konyak brethren, the huge response from the Eastern Naga people on this walkathon which the Global Naga Forum had co-organized with the young people. Our youth are going to make the difference for us. It is time for our youth to lead. And we, as mothers, we are happy to be a part of this change in Naga society. It is not old people alone who are leading. It is our youth who came up with this idea that we must walk and walk like the olden days and go till the Raj Bhavan. The question here today is the Raj Bhavan listening? Is the government of India listening? Is the government of Nagaland listening? Are the bureaucrats, the officers, the police who are standing here today, are you Nagas? If you are Nagas, you will be in solidarity with the demand which the Naga people are placing today in the memorandum before the Prime Minister of India. We thank each and every one of you. We thank all the organizations that have supported, stood by the roadside, joined the walkathon, all the villagers, the councils, the various unions, and particularly the Pipema community that came together to host us in the middle of winter and yet made the evening as comfortable as one can imagine. We hope this is going to be the beginning for the Naga people, where we are able to raise our voice, to question and to stand and demand for our rights. The Armed Forces Special Powers Act is an inhuman law. It is a law that violates every universal right that we Nagas also enjoy. It is not a question of us being militants. It is not a question of us being political activists. It is a question of the government of India. Commissioner Office of Police Dimapur pra Dimapur te ekta manu laga lash paise. Lash to 9th January 10 baji ata nishna te paise. Aro mot hua manu laga sal to 35 pra 40 hobole nishna ase. Lash ke network counter compound Blue Hill Station te paise koi kena jani paise. Idu lash laga khobor pa pichete East Police Station Officer duty te thaka khan jakate jai kena lash to paise. Aro khobor pa hisab te tai to big manga manu ekta ase na ki koi kena bapna kuri ase. Lash opor statement loa pichete District Hospital Dimapur morgue postmortem aro judge kuribole loi jaise. Idu mamla oporte press note bi ekta ulaise aro koise idu mot hua manu laga khandan aro sati khan itu lash loi jabole karone East Police Station Dimapur te khobor dibole janaise. So dear viewers, ito khobor khan loi kina Roundup News edi samat kuri dia ase. Daniya ban Nagaland TV sai taka nimite kali log kuribo till then good night.